This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Drug racing problema na Santa Maria. Ciudad de Zamboanga el observa con el ACA 126 Independence Day mañana. Donación de sangre na kulyanan actividad de Independence Day. DSWD ocupa una día que el Consejo del Ciudad ta invita na diálogo. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Na mas grande noticia esta noche, drug racing problema según del barrio de Santa Maria. Takil detalles na report di Marifita Mayo. Yabla el barrio Capitan de Santa Maria Los Eli Angeles que ta servi problema ahora na di ila barrio el drug racing. Asugun kun Angeles, ta okuri este drug racing na Governor Ramos direksyon para na un eskwela sekundarya ala 1 de madrugada hasta alas 3 de madrugada. Destorbo segun este na mga residentes na lugar. Pero aligat sila ara na Don Pablo. So the last time mostly every night, pero ya para también araya kay consistency kayo taman na kayo as early as 1 a.m. de madrugada mag-standby ka talya. Asugun kun Angeles alegalmente envuelto na drug racing mga jóvenes idolo mismo mga eksperto ya estos na de este klase de juego. Mesklaw ya ka ha? Doto to barangay, mga obensito kayo. Mga introposos na curfew? Hindi na sos, mga adults sos, 18 para mga animoso, na yung mga minors and the animoso man drug race. Mga akalesa sila, adults siya. Yabla si Angeles taman ayudahan el di ila tanod i pulis na di ila area of responsibility visya na lugar para prevenir con el drug racing. Pero tiene vesta po de segun siyempre manlusot el mga envuelto na drug racing. As early as 1 a.m. de madrugada, mag-standby ka talya. So tawa, naigat sila akalo. Tanod kita akalo. El police, tiene man, pero augmentation ng hasta kiora lang tamin sila doon hasta 12, ansina. So yun ita komanda continua. Mientras tanto, habla si Angeles ta considera ahora el Barangay Council de Santa Maria pone barriers na lugar para prevenir con el mga envuelto huga drug racing na lugar. Pero tiene que konsulta pa sigun sila na concern na opisina si tiene ba sila derecho para ase con este. Bueno gani era si akalo. Bueno gani pone barriers. Akaba na kasi sa klase sinakamino to akaltanan sinagatel service. Matan slow down ta give way to. Planta tolya, planta to ki. Yero to kun sa planta. Man slow down man siya. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El observa el ciudad de Zamboanga con el ACA 126 año de independencia mañana, junio 12. Man kick off con la actividad o principia por medio del un red laying ceremony principia a las 7:30 del aga. El sigue con el flag raising ride que el conducí a Lina Plaza Rizal en frente del City Hall. El participa na commemorative program el sector de seguridad. Esperanza dale su mensaje al alcalde Jan Dalipe. Mientras tanto, el participa el ciudad de Zamboanga na un parade of floats na Quirino Grandstand en conexión a la celebración del Independence Day, donde ya nombra con el parada como Parada ng Kalayaan 2024. El tema del floats del ciudad amo el end of siege of Fort Pilar in Zamboanga City. El National Historical Commission of the Philippines ya identifica con el end of siege of Fort Pilar como uno del 10 mga historical events del Philippine independence y nationhood.
Na otra noticia, como parte de la celebración del Independence Day mañana, junio 12, el Barangay Council del Culianan, el conduce también el Día del Dugong Bayani, bloodletting activity na fasilidad del Senior Citizens na mismo Rural Service Center, mga miyembro del Taugama Fraternity, Irogene Fee, Zeta Pi Omega y oficiales del Barangay Isang Guneng Kabataan, ali también el Bombero, Soldado del Marine Battalion Landing Team 11, y residente del barangay Amo El Dona Magasangre, programa ese del Culianan o Barangay Culianan junto con el Zamboanga City Medical Center Blood Bank. Alegre el capitán Mark Saavedra que maskin el fraternity del vecinos barangay de Pasobolong el ayuda también por medio de dona sangre. Total de 34 bags de sangre ya puede colectar el Zamboanga City Medical Center. Por eso ya decidí kita inicia un bloodletting activity. Kaya sabi kita el necesidad de sangre na syudad bien alto. Por eso ta continua kita en esta manera para poder ayudar con aquellos quien ta necesita sangre. Por eso ya hace kita el bloodletting. And at the same time para si tiene mga quien ay necesita sangre desde mga residente de Barangay Culianan, tiene que readily sila deposited na account del blood bank na de Barangay Culianan. El Department of Social Welfare and Development o DSWD ocupaw sigun na dia que el Consejo Lokal del Ciudad de invita kanila para na dialogo. Aquí el report ni Marites Espartero. 2 beses no ay aparece el mga personajes del DSWD na Konseho Lokal para aklara kung el mga aligaw reklamo na distribusyon del mga ayuda bajo na bagong Pilipinas program. Donde de lunes el concejal Charlie Mariano ya presenta otra vez con la resolución del concejal Dan Vicente na plenaryo. Y por segunda vez no hay siempre abuyan ni uno desde mencionado oficina con el pedimiento del Consejo Local. Razón para porsigue a se pasa resolución al Consejo que tapidi na National Bureau of Investigation o NBI para investigar con el mencionado asunto. Depensa del Director Regional del DSWD9, Riduan Hajimuddin. Ya perkuraman también asigun sila pero ya tupa kay akupaw sila en akal mismo dia. Ahora, el NBI na asunto no pwede man también asigun sila con este sangga. Basta klaro kay no ay sila mag-anomalya taase. Actually, mayroon ako appointment and we already have prepared our spokesperson, si Ivan, to go. And then suddenly, mayroon din siyang sabi ko, ganito na lang ba, if you cannot go, you send an answer to the invitation, then if we can request them to detail their questions so that we can answer them properly also in writing. Okay. So, papasok na po yung NBI for investigation. So, ano masasabi niyo dyan? Well, hindi natin if they have invited the NBI, hindi namin pwede pigilan ng NBI, no? Kung papasok man sila. But of course, we are both government. NBI is government. We are government. Of course, for as long as wala kaming anomalya ginawa, we're not afraid. Kung ano naman, we will tell them what is our side, of course, no? Nalaw del ahensya, pasib asigon sila siko sa datos na dali kanila estaban ng mga partners agencies o na barangay. Ang asigon el diila basihan para na validasyon. Hindi man asigon basihan el estado del vida para pwede resibi kun el ayuda. Kay todo man ta eksperyensya kun el krisis este mga tiyempo. Basta ko sa el klaro el magalista hindi kanya resibi kun el ayuda, hindi estaban na diila opisina. Passive kami. We are just at the receiving end. Kung mayroon ibigay data, post ng partners sa amin, yun lang kinakandak namin ng validation. Kahit na mayaman, they also undergo crisis. So that's why kahit na, yung mga na-hospital, milyon ang bill. Milyonaryo sila, pero talagang problema sila. Naubusan na sila ng So kung humingi ng tulong, ina-assist natin. But of course, we do not pay for the PF, yung professional, just yung mga, of course, hindi naman pwede bigyan ng lahat, no? We also assess the capability of the beneficiary. The list is not coming from your office? No, of course. Not from us. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Este día, el Department of Social Welfare and Development o DSWD nariyon ta celebra con el 5 año del República Acto 11310 o conocido como el 4-Piece Act. Diferentes aktibidad del mga miyembros del 4-Piece na mga barangay na syudad al takundusi ese día como igual na cuantos mga anak del beneficiario de 4-Piece que voluntariamente y conduci el conmemoración o mural painting na coral mismo del Regional Office del DSWD 9. Asigun na portavoz del 4-Piece Region 9 Yuri Choi,
Un manera ese del mga miyembro para devolver con el gobierno el cosa y darle ayuda kanila por medio de programa. We are celebrating the 5th anniversary of the RA 11310 or what we call the 4-Piece Act. So entero, Zamboanga Peninsula, tiyan kita mga aktibidades kaya para komemora pati celebrate di aton 5th year anniversary. So uno ya gani aki STL mga di aton volunteers, mga anak STL di aton mga beneficiaryo can volunteer kaya asa sila commemoration mural painting aki na di aton office. So di ila painting bale tan reflect ko sa mga ayuda kaya dali kanila el 4-Piece program. Na otro tamen mga barangays aura dia mismo tiyan kita mga give back community activity para man give back na di aton na mga na government and na mismo mga suporta ko na programa. So tiyan kita mga clean up drives, tiyan kita mga tutorial session, tiyan feeding ng mga bata, non-beneficiaries SL mga recipients di aton. El siguiente na mga noticias. Agua na syudad ya subía na above normal el nivel. Kapitan de Santa Maria desgustaw na basura tabutana di ila barangay. Kagawad de Mercedes confundido na manera ta iskuhi beneficiario del Tupad, AIX y otros ayuda na barangay. Medicina preparatame na magata evacua. Presyo del gulay y comestibles subido na tiangue público. Y otras noticias, Elvira después de cuántos aviso. Budget-Wise Department Store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-Wise Ayala, Budget-Wise Ipil, Budget-Wise Sangali, Budget-Wise Santa Maria, and Budget-Wise Express Guso. Budget-Wise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. yung Bardata Bucket, dalawang bestsellers na yun. Ano po? Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Nawala na ang ubo ko. Naaagapan na rin na maging diabetic ako. Salamat sa PhilHealth Consulta.
naaagapan ang paglala ng sakit ko. Kaya magparehistro na rin kayo. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Proyektong para sa lahat, handog sa bawat probinsya, pangarap at pag-asa, kung sama-sama'y makakaya. Sa Diyos manalig ka, kay Manoy makaasa. Kapit bisig lang, panalo ka. Ikaw, ako, lahat tayo, kayang-kayang ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Ikaw ko, lahat tayo, kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Eto na, my best role yet. Ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large.
Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. It's Dunkin' Coffee Time! Cool with the hyphen! Nothing like Dunkin'! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El agua na siyudad ya subía o ta prinsipya subí na above normal el nivel por causa na fuerte ulan. Aquí el report. Después el más de 5 horas ulan desde el aga y de noche ayer, el agua na intake na pasunangka ya subí otra vez na above normal ya. Desde el entrante a las 9 del aga, talina 74.24 meters above sea level, que poco alto pa, kumpara na normal level de 74.20. Este ya viene después que cae fuerte ulan otra vez a las 10 anoche na ciudad que epekto del low pressure area, donde el epekto de escenario amo que ya subí al agua na 74.46 que critical y above normal también. El buen resulta según este amo que corre otra vez el agua na Rio de Tumaga River System, donde puede hinay-hinay bira normal el agua na Tumaga River y puede goza el mga gente. Si te acorda, tiene poco más o menos 6 meses desde la experiencia sobra seca sa ciudad después que apekta kita na El Niño. A mediante este, no hay pa oficialmente declara el Water District con el termination del water rationing de Ila. El pag-asa ya habla que de mas reciente lang y entra ya el tiempo de ulan y no hay mas kita na tiempo de El Niño.
Naoto notisya des Gustavo El Barrio Capitan de Santa Maria, Los Angeles, después tiene quien kabuta basura na di ila barangay, en particular na Governor Ramos na Nuevo Camino. Asigun kun Angeles incluido na mga basura, mga resibo del un pawn shop, el address estaba na hulo-sulo. Esta iabla si Angeles na busca iya sila quien yabuta con este basura ali kanila para pwede sila impone el multa. Asigun kun Angeles grande desafio iya para con el mga oficiales del barrio el mantención de limpieza na di ila barangay, siendo tiene cuantos mga residentes del barangay el no sabe buta na propio lugar con el mga basura. Aumento pa de este mga de otro barrio o lugar kaya tabuta asigun basura na di ila barangay na Santa Maria. Iabla si Angeles falta disiplina este klase de mga gente. Lunes-lunes, aburrido, na-impose kita. So, amo kaya kami discover kay majority di mga address, letterhead, adisugal, aribag, amo yan, the holo. So, el address na yung negosyo, el establishment na holo? Holo. So, kaya rin na holo pa kalasabi mong basura? Mga anjina, na porque kataki, kabar aki pagad min tumpog ya, anda interesa na mapensa, si tiene ba pensamiento, niya puraw yan ang agayon, na makeber, na yan nabuta. Barangay Kagawa de Mercedes confundido na manera ta escoger beneficiario del tupad AX y otro ayuda na barangay este concierne y se pasa na konseho lokal del ciudad durante el sesyon. Aquí el report di Marifita Mayo. Ta question na ahora el kagawad del Mercedes Rene Ramos que manera y escuy con el mga beneficiario del TUPAD, AIX y otros ayuda bajo na bagong Pilipinas program allí na di ila barrio. Asugun con Ramos, ta extraña él si porque mucho del magaya puede recibir con el TUPAD y recibir también AIX y ya puede pa siempre entrar na mga ayuda ya dale el gobierno nacional. Uno según el requerimiento para puede cualificar na ayuda amo debe pobre el beneficiario. Pero ta extraña él si porque hasta aquel magatene que pasa na vida na di ila barrio, ya puede saka certificate of indigency para puede recibir con el maga ayuda. Barbase na interpretasyon di aton, especialmente igual del TUPAD, pati del AX, no? El mga tiene pa trabaho, amo pa el takeda beneficiario. Especialmente el mga personahe na barangay, kit tiene man sweldo na barangay, el mga pamilya amo pa takeda beneficiario. Siendo bien manada gente na barangay, tanisital ayuda di aton. Mucho también según parientes del mga barrio oficiales na Mercedes, Elia puede recibir con el maga ayuda. Ele ni un pariente según di suyo no hay ele hace entra na ayuda por delicadeza lang. Según con Ramos, necesita cambia el proceso del escuida con maga beneficiario para ver ginda na verdad pobre el ayuda. Yo actualmente, maskin during my time, hindi ito sa entra di mi pamilya. Ikaw lang pobre lang kita. Pero por delicadeza, hindi ito sa entra di mi pamilya. Pero cosa ta sucede ara otro. Si Tamira kita, no? Otro klase la ayuda. So, tangpon kami, ara, si pwede cambia el proseso. Kay, si tiene kita cambio na proseso, mas manada kita pwede ayuda na barangay di aton. Asigun pa kon kagawad Karina de la Cruz, igual-igual ya lang el magakara del magataanda saka kon el ayuda durante el maga payout. Indikasyon según este que sila lang pirmi, el ta puede entrar na lista del maga beneficiario. Y habla pa si de la Cruz, mucho pobre na di ila barrio pero no hay puede recibir con el ayuda. Tiene kami mga barangay staffs, almost all. Todo sila tiene AIX, tiene tamen sila mga tupad. Well, in fact, tiene mga tareklama ka namon taan na nakasa. Porque kami nuay. Porque sila tiene sila sweldo. So, todos tiene mga lista, talise, and hindi lang, no? Tiene kal mga certain, siguro sabi si Kagawad Rene, mga names, ke na opisina gayot del gobyerno tatrabaha. Tiene tamen na el husband del mismo alya na barangay sa trabaha, well, na gobyerno tamen, entraw.
Kanda Ramos y de la Cruz y lleva con este asunto na Consejo Local. Según con Consejal Dante Vicente, incluido este na mga lo que debe investigar el National Bureau of Investigation. El Consejo Local, por medio del resolución de Vicente, ya pidi na NBI para investigar con el mga anomalía na dalida de la ayuda para ver puede castigar con el mga responsable na akto. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yapidi el chairman del Committee on Disaster del Consejo Local, Consehal Mark Sander Buday Cabato, con el CDR Rebo ina mga barangay para preparayadaan di ila disaster preparedness, también mag-importante o otro importante cosa como el temporary evacuation centers, mga logistics también, mga medicina en tal caso, experiencia, mga bahura lugar, como na centro del pueblo, el mal tiempo. Es después que Resya también sintió la ciudad con el fuerte ulan. Akresi Cabato que tiene pa siempre mal epekto el mal tiempo ng mga residentes siendo long-term solutions el cosa segunda procura arreglar el gobierno local como componida del mga infrastruktura donde tiene barangay el nuay pa hasta ahora compone el di ila mga destrozaw mga riprap. Presyo de gulay y comestibles subido na tiangge publiko. Aquí el report de Marites Espartero. Por causa con el escasez del supply de cuantos mga gulay na syudad, razón si por qué subí el mga presyo. En antes aga, yaanda el team del TV11 na tiangge publiko, donde menos el mga gulay tapo de mira na mga estante. Asigun ko na noon negosyante, menos el mga supply de gulay talaga na syudad por causa posible asigun niya apekta el mga sembrador na secas el pasaw mga meses. Na mga comestibles también asigun ya subí el presyo na kada kilo del inibre y también el achal, mientras el otro taesta lang syempre piho el presyo. Poco subido ara ma'am, el mga kulang na supplier din mga gulay ara. Sí. Sí, escaso ma'am, kung mag-asyar ara po ko escaso. Dakal dia ma'am, escaso kat el gulay, naara po tan ulan-ulan niya, kumutatin niya poko-poko taliga sila el kwan. Pero makataliga ara po ko, karo lang siyempre ara ma'am. El magagulay amargoso 60 pesos el kilo, talong 50 pesos, pipino 30 pesos kada kilo, repolyo 50 pesos kada kilo, kalabasa blanco 30 el kilo, kalabasa colorao 25 pesos el kilo. Na mga comestibles cebulon colorao 120 pesos per kilo, ajo 140 pesos, inibre 200 pesos kada kilo, y el achal 180 pesos kada kilo. Asigun na negosyante, eskaso pa asigun el kwantos mga gulay, tiene dia, tiene, y tiene tamen dia, nuay. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Good morning, may I take your order? Pwede po siya kapatay na? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, dalawang bestseller na cute. Okay po. Super combo. Isang ice coffee ice. Magsundo na lang ma'am, thank you. It's Dunkin' Coffee Time! Cool with the hyphen! Nothing like Dunkin'! Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano.
and cappuccino for only 95 pesos. Hot choco for only 70 pesos. Spanish latte for only 150 pesos. Iced coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. Oo, miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ining kidney care. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Kung naayo man ang akong kuhan, lawas, balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ija kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care. Kidney Care. Ang Kidney Care hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata na ko, hindi na ko kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko kakita ng tao. Ngayon, nakita na ko, tao. Yun na. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tiktuman. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's #1.
#1 for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Departamento de Educación na Ciudad sigue a segunda directiva para kanta con el bagong Pilipinas hymn durante el flag ceremony. Aquí el report de Marites Espartero. Pwera na lupang hinirang ipanatang makabayan. Tarikiriya también na mga eskwela de publiko y pribado, también mga opisina de gobierno. Durante el flag raising ceremony cada día de lunes, con el himno del bagong Pilipinas y el promesa o pledge durante el flag lowering ceremony cada día también de biyernes. Aprobado man también na mga opisina de gobierno na cosa el implementa el Malacañang. Base na Memorandum numero 52, tadala direktiba na todo mga ahensya de gobyerno nasyonal o lokal, mga government-owned o controlled corporation o GOCCs, mga universidad y kolehiyo o SUCs, que kanta el bagong Pilipinas hymn, iabla con el bagong Pilipinas pledge, después kabakanta con el lupang hinirang e el promesa de panatang makabayan. Para na Departamento de Edukasyon o DepEd Division Office, si cosa el mandato na Central Office, el sige sila con el direktiva. Pero como un citizen, si quiere quedar nationalistic, ta enseñaman también na eskwela el mga istorya del país y el himno nacional. So na punto diamo no del Departamento de Educación no, so we are just following orders no from the national si cosa el mandato no, especially na Departamento diamo no through the Secretary of Education, si tiene mandato kanta no man-recite con ese every flag raising, so we are just to abide no, so abla kita obediente lang kita no para at least na kita ko sa problema na implementasyon. So para kunamo no diaton although abla kita se no, so si kere kita no el diaton nationalistic no el sa mga kansyon etc. no as Filipino no pagitsura kita kada real Filipino, so although na parte diamo no tiene man kita sa mga subjects no wherein ano kita integrate kita no nationalistic no pati el pagitsura kita considera i ama al diaton nasyon. Mientras tanto, diferentes también la opinión del público acerca con donde queda parte na flag ceremony el bagong Pilipinas hymn y pledge mga tiempo. It is a memorandum no, that is given to us, and all government entities are directed to add that one no, in the hymns that we sing during our flag raising ceremonies. So we obey. In fact, last Monday we already, because that is for immediate implementation. So to me, it's a way of expressing our patriotism to the country. It's a way of encouraging everyone to be more Filipino. Yes, actually, it is no. The same siya, pero that is the administration's way no, of inculcating what is the message in the lupang hinirang. So that is the administration's way of sharing or expressing how this administration would like to inculcate in the minds of the Filipino that siguro this is already millennial age, so that's how the government sees it. So sa akin po, kinakailangan i-ano natin itanggapin at saka kung ano yung
patakaran o nanggagaling sa matataas tulad ng ating Pangulo, wala rin tayong magawa. Kinakailangan natin tanggapin kung ano yung dinadagdag nila sa ating mga Pilipino. Siguro ganun na rin kasi ngayon parang ganun na rin dahil new generation, marami na ngayon, new generations. So bali gumagawa yan sila ng bago, bali dadagdagan nila para sa ating mga Pilipino. Este implementa el Malacañang para más el acorda pa el magavivientes con el principio del bagong Pilipinas si Pakilaya ta encabeza como un líder del gobierno. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. En dirantes madrugada, ia pwede uhi maga sa residentes dos Biensue Nacional de rebentada adentro o desde adentro del Edwin Andrews Air Base. Según con el Philippine Air Force, kay uno del maga simulation exercises que el hace sila para preparar na mag-emerhensya para probar al di ila camp defense también otro más. El continúa seguro al di ila maga exercises al di adentro del campo del Air Force sa Santa Maria hasta na Biyernes pa. Kampanya kontra kolorong behikulo na pueblo iya kundusi. Takil report di Emil Tuban. El autoridad ya conduce campaña contra colorong vehículo na 4 lugar na centro del pueblo este día. El personal del Zamboanga City Police Office junto con el Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Tricycle Adjudication Board, Task Force Ordinance, City Traffic Enforcement Unit y el Compact ya conduce operasyon kontra kolorong behikulo. Ya legal reklamo na Zamboanga City Traffic Management Council por kausa con el mga behikulo ta sa kapasahero pero kolorom LDE la mga jeep. Taas sila 1 por 1 kana tsekyada del mga jeep tapasa na area para na West Coast. Este día, nakikita junto con el dato na LTO, LTFRB, el Tricycle Adjudication Board, el Task Force Ordinance, no, el CTU and Compact, taki kami auratan conduct operation on colorum. Mga nikel reportedly no manada no colorum bata mga nikel kasi kita uno-uno chekyada kunen mga jeep no especially akal tasale na westbound no del Diaton Ciudad. El mga violasyon amo el mga franchise del jeep. Itsene kanila tamang biyahe ito sa kapasahero masking pribado, iberde el suplaka. Itsene tamen hindi tasigi na suruta. Tamira tamin sila kung el mga public utility vehicle si pwede pa ba estimang biyahe o debe ay entreya sila na modernization del transport sector del syudad. Ya dividi sila na 4 grupo alina Artiling Boulevard, San Jose Road na Changi Publico i alina Climaco Avenue onde el Bombero. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El policía arresta con 2 personas después estos alegadamente ya ruba magazine y hierro na un casa na Pilar Street anoche. A las 11 pasada anoche, el personal del First Mobile Force Company Yalama na Police Station 11 kaya tiene sila o yakuy sila na akto con 2 mga persona ya sali na un abandono casa y el mga kosa sila ya saka. El policía liba con estos mga persona na estasyon yaman turn over na investigador. El policía espera pa con el mga reklamante si hindi abuya na estasyon el larga lang con estos pa kay por causa no hay complainant kontra kanila. Tiene acuerdo y afirma el sector de seguridad da ciudad del Masisiente. Takil detalles na report di Emil Tuban. El Napolcom Zamboanga City Police Office y Local Government Unit ya conduce el signing de Memorandum of Agreement alina City Hall ayer aga. Este mo signing ya tardaya ya implemental Philippine National Police y ayer ya realiza ya aquí na ciudad y ya formaliza ya El National Police Commission, el Zamboanga City Police Office y el gobierno local ay queda partner ya y ay trabaja mucho para na bien y el seguridad del ciudad. It is a partnership that has long existed and today we strengthened it to make sure that we're all aware para alam natin yung kanya-kanyang role at maganda rin na paalala sa ating lahat ng involved kung ano po yung kanya-kanyang role dito sa Memorandum of Agreement na ito para po to make sure also that
all areas are covered. Kung meron tayong nakakaligtaan, makita po yan ng bawat isa sa amin to make sure that all the concerns on public safety and peace and order are also properly addressed. At kung may mga pangangailangan ang bawat isa or kailangan naming pag-aralan ang mga polisiya na meron tayo sa sita, ay gagawin natin yan through the presence and involvement of our legal officers. Pirma con el Memorandum of Agreement el Alcalde Jan Dalipe, Police Colonel Kimberly Molitas, Attorney Pablito Abad del Napolcom 9, ABC President Joseph Daniel Evangelista. Kada testigo al mga religious sector el mga del SPAG. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un persona también al herido después con esa tira el riding in tandem alin na barrio de Kinipot Indirantes Aga. Alas 8:30 del aga, Station 2, iya recibe report kay Jenny kung kanya tira alin na Kinipot, iya pa reconoce con el víctima como si Fernando Panis, 34 años, residente de Panubigan. Él sostiene el herida na su pecho y eleva con este corren al hospital. El mga sospechado y monta na motorsiklo y escapa para la dirección del pueblo. El Station 2 Kuruan ya koordina yan ang mga estasyon de polis para conducir investigasyon na insidente. Ya principiaya otra vez vira el habagat na país y ese tiempo el ciudad de Zamboanga el uno posible lugar que el afecta na mal tiempo de este. El pag-asa y habla que el habagat el mal tiempo ta forma na suroeste del Mindanao que ta rempuha ulan na Visayas y parte Luzon pero hindi también libraw na mal tiempo el ciudad de Zamboanga. Kapasigun kausa storm surge el habagat y destrosa mga infrastruktura na kantoy mar. Buenas noches. Takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el posible pa siempre experiencia el efecto del low pressure area donde posible este causa mag-avenida también. El heat index este día el alcanza solamente na 36 degrees Celsius. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Tell me cuando. Na notisya di aton SCD at abla kel Philippine Air Force na Edwin Andros Air Base na Santa Maria conduci simulation exercise para mira que modo sila de preparao defende con el di la campo en tal caso tiene el ataka. Amira también sila que modo de alerta el di la mga soldado lo mismo el di la mga posisyon y puesto para ayuda a defende con el di la campo. Parte también del simulation exercise el explosión. El di la ejercicio el continúa pa siempre hasta esta semana. Ahora lang tabla el Philippine Air Force que tiene sila actividad adentro del Dila Campo. Después magagente ya pinuuhi eksplosyon ya sale sobresaltao y ataranta pensaba takia también magarebelde na Zamboanga. Maski na social media magagente ya kabaman post ta pregunta si Kosel suwena eksplosyon ya pwede sila uwi. Makalingasa que baka necesita también evacua para evita manipit na gera, kambiyahan de tiro y otro más. No informa el Philippine Air Force insigira sa publiko por medio del gobyerno lokal o mga media organizations sa syudad para blakil mga gente no ataranta si uhi suwena eksplosyon. Adbiti kita kay mga vivientes sa syudad, akorda pa siyempre el suceso del 2013 Zamboanga Siege que no puede mas kita que no quiere mas kita otra vez suceder. Por eso el sector de seguridad como soldado, polis y coast guard y otro más
debe acorda una pa sa informasyon ng publiko. No quiere kita que tiene persona el ataque de corazón por causa y espanta na eksplosyon. No quiere kita sabe que tiene familia y ataranta evacua por medio de eksplosyon. El suceso debe servir como lección para el Philippine Air Force y otro sector de seguridad na pueblo. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Junio 11, 2024. Y en calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department. Yo si Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.